तत्सवितुर्भरमरूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् ॐ तत्सवितुर्भरमरूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर शक्तंश जात आम्भे माने भारतवर्ष युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुचो शुण मातः एही भारतवर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म है तोहरी कार्य ही आम्भे माने व्रती शुण माता यही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ सहाय हुआ। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीर रे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर से मंगलमयी मूर्ति देखा उत्सुक शुण माता यही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने दियमा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियमा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तू ही माता गगन प्रांत अल्प अल्प उदय होछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश है आलोक विस्तार कर माता तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संग्रहण रे आत्मगोपन करिथिला आगत सही युग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंधरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस माता प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भावर उपयुक्त हेउ हे माता विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी नृमुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्थ रूप विनाश कर गोटे भी जेपरी आम्भमान मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना माता प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशयतारे म्रियमाण भारत हे माता आम्भमान को महत् कर महत् प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आम्भ मानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे अंतस्तरी संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत शैल नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू। मातृचरण रे हाई प्रार्थना माता प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे आम्भ मानक मध्य जोग बल प्रवेश कर आम्भे माने होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवक गणकर यही वासना पूर्ण कर जंत्री होई जंत्र चलाओ
অশুভ হন্ত্রী হয়ে তোর বাড়ি ঘোরাও, জ্ঞান দীপ্তি প্রকাশিনী হয়ে প্রদীপ ধর, প্রকাশ হুয় প্রকাশ হুয়। মাতা দুর্গে তোতে পাইলে আউ বিসর্জন করিবু ନାହିଁ, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমর ডোরে বান্ধি ରଖିବୁ। ଆସ ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତା। ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ओम श्री अरविंद चिरंतनी बाधाविघ्न ओ उपलब्धि। ଯେତେବେଳେ ତୁମର କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ତାର ବିପରୀତ କଥାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସେହି ଦୋଷ ଓ ଅସୁବିଧାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯାଅ, ତୁମେ କୁହ, ଆଃ ମୁଁ ଏହିପରି, ଏହା କି ଭୟଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ଅବସ୍ଥାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ନିଜକୁ କୁହ, ମୋର ଅସୁବିଧା ମୋତେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ କୁହ ଯେ ଏଇ ଯେ ବାଧାବିଘ୍ନ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କୁଶ୍ଚିତତାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ଅଛି ତାକୁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କେତେକ ସମୟରେ ଆମର ଏହି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏପରି ଭୀରୁ ଲୋକ ଦେଖିଛୁ ଯେ କି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସାହସ ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ଅଥଚ ସେ ଦିନେ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ଯେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଶହ ଶହ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଯଦି ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରେ ଏବଂ ସେହି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଅବିରତ ନିଜର ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିକୁ ଜଳାଇ ରଖିପାରେ। एकथा मने रख जे तुम आगरे बा तुम भितरे बाधाविघ्न जेतिकी रही सेही अनुपातरे ईश्वरଙ୍କ कृपा मध्य तुमको घेरी रही। एकथा मने रख जे तुम आगरे बा तुम भितरे बाधाविघ्न जेतिकी रही सेही अनुपातरे ईश्वरଙ୍କ कृपा मध्य तुमको घेरी रही। September 30, 1914, prayers and meditation. The Mother. Lord, Thou hast broken down the barriers of thought and the realization has appeared in all its amplitude, not to forget any of its aspects, to carry out their accomplishment at the same time without neglecting any of them, not to allow any limitation, any restriction to come in the way and delay our march. This is what thou wilt help us to do through thy supreme intervention, and all those who are thyself manifesting thee in the perfection of some particular activity will also be our collaborators, for such is thy will. Our Divine Mother is with us and has promised us
identification with the Supreme and total consciousness. From the unfathomable depths to the most external world of the senses, and in all these domains, Agni assures us of the help of this purifying flame, destroying all obstacles, kindling the energies, stimulating the will, so that the realization may be hastened. Indra is with us for the perfection of the illumination in our knowledge, and the divine Soma has transformed us in this infinite, sovereign, marvelous love, bringer of the supreme beatitudes. O divine and sweet Mother, I bow to thee with a rapt, ineffable tenderness and with infinite trust. O splendid Agni, thou who art so living within me, I call thee, I invoke thee, that thou mayst be more living still, that thy brazier may become more immense, thy flames higher and more powerful, that the entire being may now be only an ardent burning, a purifying fire. O Indra, I venerate and admire thee. I implore thee that thou mightst unite with me, that thou mightst definitively break down all the barriers of thought, that thou mightst bestow upon me the divine knowledge. O thou sublime love, to whom I gave never any other name, but who art so wholly the very substance of my being, thou whom I feel vibrant and alive in the least of my atoms, even as in the infinite universe and beyond, thou who breathest in every breath, movest in the heart of all activities, art radiant through all that is of good will, and hidden behind all sufferings, thou for whom I cherish a cult without limit, which grows ever more intense, permit that I may with more and more reason feel that I am thyself only. And thou, O Lord, who art all this made one and much more, O sovereign Master, extreme limit of our thought, who standest for us at the threshold of the unknown, make rise from that unthinkable some new splendor, some possibility of a loftier and more integral realization, that thy work may be accomplished and the universe take one step further towards the sublime identity, the supreme manifestation. And now my pen falls mute, and I adore thee in silence.